Hamperisa ni ku amukela eka ngula ya vutivi. Vito ra mina ni Khazamula Ngobeni. Madyambu ya namuntlha ya langutisa hi ku tlakuka ka tinhlayo ta mavabyi ya corona eAfrika-Dzonga. Riperile. Mavabyi ya corona ya yimise tiko hi nenge wun'we. Tinhlayo ti tshamela ro tlakuka hi ndlela yo tsema nhlana. Sweswi ku tlula miliyoni ni dzana wa magidi wa maAfrika-Dzonga va hlasele hi mavabyi lawa. Eka swifundzankulu swin'wana swibedhlele swi le hansi ka ntshikelelo hi ku tala ka nhlayo ya vavabyi. Ni vinyi va timoxara va xegela hi nhlayo ya le henhla ya vafi. President Cyril Ramaphosa u vula leswaku xitsongwatsongwana lexintshwa hi xona xi tshamisaka xiyimo. President Ramaphosa u tivise na pfhumba ra mfumo ra nsawutiso. U boxe swifundzankulu leswi nga eka xiyimo xa khombo. Hi mitshahi le xiviko kusuka eka mbulavulo wa yena na rixaka. Research that has been undertaken by our scientists has shown that the massive increase in infections is largely driven by a variant of the coronavirus known, as we've been told by our scientists, as 501v2. This variant was first identified in South Africa in November of last year. We do know that this new variant of the virus tends to spread much faster than the earlier variants. Since New Year's Day, we have recorded nearly 190,000 new coronavirus infections. The country has recorded more than 4,600 COVID-19 deaths so far this year. Since the start of the pandemic, South Africa has recorded a cumulative number of more than 1.2 million COVID cases. We have recorded more than 33,000 deaths and more than 148,000 people have been admitted to our hospitals. As a proportion of the population, the province with the highest average number of cases over the last 7 days is KwaZulu-Natal, followed by the Western Cape, Gauteng, Limpopo, and Mpumalanga. Nongonoko lowu u lo kandzisiwa a hi nge koti ku teka tinqingho kambe mi nga hi tsalela eka Facebook na Twitter kona hi kumeka eka ngula ya vutivi kasi ku hi pfuna ku yisa nhlokomhaka leyi emahlweni hi burisana na MEC wa rihanyu kusuka eka xifundzankulu xa Limpopo Dokodela Phophi Ramathuba. MEC riperile. Riperile Khazamula na vanhu hinkwavo lava va nga yingisela. Xana xiyimo mi xi vonisa ku yini eLimpopo? I ntiyiso leswi president va nga swi vulavula a xifundzankulu xa hina xa Limpopo swilo a swa ha fani na nkarhi luya hi tirhana na wave yo sungula. Kute loko n'hweti loyiwani wa December wu sungula last year a hi ri kahle ngopfu hi ri xifundzankulu xa Limpopo. Tinhlayo ta hina ta vanhu lava va nga khomiwa hi xitsongwatsongwana hi masiku a mi ta kuma ku hi siku rin'we hi vana va 20 na va 15 na va 25 na va 30. Se sweswiwani loko mi swi languta tinhlayo ta hina ti le ka swigidzi na ku tlula swigidzi 1,700 masiku man'wani 1,500. Se mi ta swi vona ku i ntiyiso ku xifundzankulu xa hina xa Limpopo na xona sweswiwani xi le nghozini swinene. Xi le nghozini hi sungule ku swi vona loko n'hweti loyi wa December hi va ti 18 tinomboro ti hluphuka ti ya henhla swinene a ti zangi ti tlhelela ndzhaku. Leswiwani swi endliwe hi mhaka ya ku vanhu va hina va ta tsundzuka ku hi n'hweti wa December magayiza yo tala ya vuya kaya. Se loko magayiza va vuya ekaya a hi swi naverile hi ri va mfumo ku ri a va ta tshamiseka va tshama hansi na vanhu va hina va nga endli leswi swa migingiriko na micato.
se hi swi endlile sweswo hi swona swi nga endla ku loko hi ri le amicatweni na tiphathini na migingiriko min'wana na yin'wana ha relaxa hi rivala ku ri xitsongwatsongwana xa ha ri kona xitsongwatsongwana lexiwani xi fikele xi nghenelela i nkarhi waloyo se sweswiwani leswi hi swi vonaku hi ri ka level 3 lockdown na magayisa va thelele a Joni na leya swa Beit Bridge swa ti-border president va swi pfarile hi swi vonile ku swi ta pfuna swinene ku ri tintlhantlho ta hina ti ya hansi mara ku na xin'wana lexi hi fanele ku ri hi xi languta hi ri vaakatiko i leswiwani swa loko ku ri na mikosi hi mhaka ya ku swilo a swa fani na khale a ho kombela ka vaakatiko ku ri sweswiwani loko a swi fanelangi ku ri ni ya ka nkosi wun'wana na wun'wana hambi munhu ni n'wi tiva hambi i papa wa chomi ya mina ni fanele ku ri ni n'wi nyiketa ti-message ta condolences ni n'wi xavela na mabulomu na swilo swo tani mara ku ya le swi riska because hi swi vonile ku ri nkosi sweswiwani vanhu vo tala lavawani hi va admitaku ka swibedhlele swa hina i vanhu lava loko mi teka ti-history mi ta kuma ku a va ye enkosini masiku laha ya nga hundza kombela ku mi nghena nomo loko mi nga va mi yingisele president va hlamusela ku fana na le ka xifundzankulu xa Limpopo minkosi yin'wana yi endla ku xitsongwatsongwana lexi hangalaka swinene lexi a ni ta vutisa xona i ku xana mina ndlela ya ku sivela ku xitsongwatsongwana lexi nga hangalaki ngopfu emikosini leswi hi faneleke ku ri hi swi endla i mhaka ya ku mfumo wu fana ku wu tirhisana swin'we ndzawulo ya rihanyo yi ri nexe yi nge koti swi fanele ku sungula ka ti-ward council ti-ward councilor ta hina ti na ti-ward committee a ku na ward councilor kumbe ward committee leyi nga swi tiviki ku na nkosi kwihi se na ward councilor na yena va n'wi nyika ku ri a kuma nkarhi wa ku nyika marito mambirhi manharhu se swi vula ku ti-ward committee ta hina na ti-ward councilor ta hina na ti-civic organization ta hina va attenda mikosi leyiwani se i vona vurhangeri lebyiwani byi fanele ku ri byi ya le emahlweni ku hi pfuna ku ri hi kota ku lwa na ku na xitsongwatsongwana lexiwani hi mhaka ya ku loko va yele enkosini va fanele ku ri va languta ku vanhu va kona va landzelela milawu loko president va vulavula hi ku nomboro ya 50 a va vulavuli ku fanele ku ri ku va 50 square swi vulavula ku vo nyika example mara ntiyiso hi ku loko mi ri na tent ya ku nghenisa vanhu va 30 mi fanele ku ri mi va na vanhu va 15 loko tent ra n'wina ri nghenisa vanhu va 100 mi fanele ku ri ku va na vanhu va 50 se i swona leswi hi lavaka ku kombela ka vaakatiko ku ri hi kombela ku mi tirhisana na hina hi ta tirhisana ti-ward councilor ta hina timeyara ta hina hi ti-local command council na ti-district mayor ta hina hi ti-district command council hi va nyiketa ti-hotspot ku ri va tiva ku ti-hotspot ti le kwihi swin'wanyana leswi hi nga swi endla eKhazamula hi ve na nhlangano tolo na vanhu hinkwavo lava va ti-undertaker na vona because va na role ya nkoka ngopfu va ta va hi pfuna ku ri loko i vona lavawani va conductaka ti-burial letiwani ku ri mufi if i love hi mhaka ya COVID a va fanelangi ku ri va n'wi khipa for more than 72 hours kumbe 3 days masiku manharhu swi vula ku within masiku manharhu va fanele ku ri va hi pfuna ku ri va lahle mufu loyi a ta va a ri kona le amocharini wa vona xin'wanyana lexi hi xi endlaku i ku burisana na vanhu lavezitha because hi vona lavawani va nga kotaka ku hi pfuna because loko hi ya le emasirheni i ndhawu ta vona i vona va nga kotaka ku va endla ku vaakatiko va kota ku comply mara xo hetelela Khazamula leswiwani swi ta yi va ka hina vaakatiko munhu un'wana na un'wana a fanele ku ri a ti teka ku va vutihlamuleri bya yena ku endla ku xitsongwatsongwana lexiwani xi nga hangalaki xi ya le emahlweni because sweswiwani xi dlaya vaakatiko okay ni kombela ku mi khoma nomo MEC mi sungula hi mavhengeleni mi nga fambeli kule hi yisa emahlweni loko hi ve emavhengeleni riperile nongonoko ingula ya vutivi ha burisana na MEC wa rihanyo eLimpopo Dokodela Phophi Ramathuba. MEC riperile
Riperilli Khazamula. MEC a hi lava ku vutisa hi xiyimo eswibedhlele eLimpopo. Khazamula i ntiyiso loko tinhlayo ti ya henhla na vanhu lava va vabyaku tinhlayo ta vona ti ya henhla vanhu va lava ku admitiwa aswibedhlele tinhlayo ta vona ti ya henhla loko mara hi ri xifundzankulu xa Limpopo a hi plane swilo swa hina kahle ku ri loko nkarhi lowuwani wu fika hi kota ku ri hi pfuna vaakatiko leswi ni nga ta swi kombisa i mhaka ya ku swibedhlele swa hina swa mfumo swa ha ri kona swa ha ri na mibedhe vaongori va ha swi kota sweswiwani hi mhaka ku loko mi languta vavabyi lava hi nga va admita namuntlha sweswiwani va ku va na mavabyi hi va vitana ku ri i ti-PUI kumbe ti-patients under investigation va ha yimele ti-results ta vona a va se fika ka ha ri ka 48% ka mibedhe liya ya hina leyi hi ri na yona se loko mi languta lavawani va nga confirmiwa va ri admitted bona a ku ri 33% ya vona va nga occupy mibedhe ya hina ya ha ri na space so tala se loko hi langute na leswiwa swa michini liya ya ti-ventilator na ti-high flow na tona ta ha ri kona ta ha kota ku pfuna loko hi ta ka letiwani ta vatirhikuloni va rihanyo because mi ta tsundzuka ku sweswiwani na vona va khomiwa hi xitsongwatsonga lexiwani va teka ti-sick leave that's why hi busy sweswiwani hi appointa ti-temporary staff kumbe ti-COVID-19 staff leswi hi nga swi advertiser last year hi se hi appointe vaongori va 76 unfortunately ka vona ku responde 40 na lava van'wanyana ha va vitana ku ri va fanele ku ri va fika se hi appointe madokodela ya 106 hi se sweswiwani hi appointa ti-cleanera ta swibedhlele hi appointa na lavaya va ti-portara se ha tirha ku hi appointa so that hambi hi va na 5% attack rate if hi nga fika kwalaho hi fanele ku ri hi va ready hi ta kota ku pfuna vaakatiko mara leswi ni fanele ku ri ni kombisa Khazamula ni fanele ku kombisa ku ri loko hi ta ka swibedhlele swa private swona swa hi nyika vavabyi va kona va tele swinene swibedhlele swa kona a swa ha swi koti ku copa swibedhlele swa hina swinharhu swikulukumba swa lawani a xifundzankulu xa Limpopo swa private swi tele hinkwaswo xin'wana xa kona fortunately xi pfumerile ku ri xi va na ti-field beds ti-field beds sweswiwani leswi hi swi vonaku i ku vavabyi loko va ya ka swibedhlele swa private va va rifera ka hina ka swibedhlele swa mfumo se swi vula ku xitsongwatsongwana lexiwani xi tinyike matimba swinene a xi na mhaka ku i na medical aid kumbe a wu na xona xi lava u ri na timali xi ta ku khoma u ri tano so that is why hi nge miyeli ku byela vaakatiko ku ri tirhisanani na hina medical wa wena aid wa wena wu nge wu pfuni loko xi wu khomile because hi le ka nkarhi wo biha swinene loko ho khomisana n'wina vantshwa mi titlhogomela loko mi huma akaya mi tiva ku laha mi yaku kona mi nga xi kuma and mo xi kuma xitsongwatsongwana mi chela vakhegulu na vakhalabye akaya ene vona ha va vona va lova unfortunately vona a va koti ku lwa na xona because se va kurile na masocha ya miri wa vona a wa ha ri kona hi swona leswi hi lavaka ku vaakatisa MEC a ni kombela ku mi khomanyana switsongo hi ku vutisa ku xana vaccine kumbe pfhumba ra nsawutiso eLimpopo ri ta famba njhani hi lava ku kombisa ku ri le va national i vona va ta va va ri na vutihlamuleri bya ku va languta ku va ta hi xava xona vaccine ya njhani se hina hi ri xifundzankulu xa Limpopo ntirho wa hina ku ta va ku hi fanela ku kota ku loko hi gadiwa hi vona le national hi kota ku nyiketa vanhu vaakatiko hi sungula hi vona vatirhikuloni va ndzawulo ya rihanyo bona lava va tirhaka na xona xitsongwatsongwana lexiwani se leswi hi nga swi endla kusuka sweswiwani hi develop strategy xa hina mindzuku xi ta va xi presentiwa ka provincial command council loko xi adoptiwa premier va ta kota ku xi kombisa ku Limpopo swilo swi ta famba njhani hi ta swi fambisa njhani hi se hi endle ku consulta na lava va ti-union na vona hi va consultile hi va kombisa ku ri hi ri xifundzankulu xa Limpopo
hi hleketa ku swilo swa hina swi ta famba njhani mara ni fanele ku kombisa swilo leswiwani ni ri muakatiko ni tlhe kambe ni va munhu loyi a nga nghenela swilo swa swikolo ka rihanyo a twisisa ku swi famba njhani because ni vone vanhu vo tala ka ti-social media va vulavula swilo va tisa mahungu ya nga ri kahle a ni ku loko mo komisanyana MEC swi la ku hi ta yisa mahlweni endzhaku ka mavhengele hi tlhela hi mi amukela nakambe sweswi a hi langutiseni mavonelo ya vaaki mayelana ni pfhumba ra nsawutiso xitsongwatsongwana lexa COVID xi le ku heteni vamatiko xi le ku heteni na varhandziwa va hina a kha ha swi vona varhandziwa va hina va le ku loveni hi tinhlayo ta le henhla swinene ni langutele vaccine leyi va nge va yi developile hi mahlo ya ngati loko yo hatla yi fika hi tano mhaka to murhi wo tshungula corona ni mana tone mhaka leswi swi humaka emaphepheni ti-video leti circulataka la vanhu va vulavula timhaka ta ku va lava ku hunguta nhlayo ya vanhu la Afrika so a ni pfumelelani na swona a na ku tshemba eka swona swilo leswiwani tanihileswi ti kombaka ku nga i ndlela yo endla mali a hi ndlela ya ku horisa vaccination ya corona ya nibeka hi ku everyday hi lahlekeriwa hi vanhu lava hi va rhandzaka lava va nga khoma hi byona vuvabyi lebyi va nga koti ku hola so yona yi fanele yi tisiwa vanhu va tlhaveriwa va kota ku va at least nhlayo ya vanhu lava va hundzaka misaveni ta hunguteka mina vaccine a ni nge yi teki hikuva since ku ri na xinepe lexa xi tele ka inthanete a xi komba ku ri vaccine mara ka eka vaccine yaleyo va komba ku ri countries tin'wana ti teka tin'wana ti nga teki kasi a hi luxixini kasi a hi lavi ku sirheleriwa hinkwenu mina leswi ti-vaccine na cancer na ana ni teki vaccine na ti-reasons to tala ngopfu ku ri wa ni nga yi lavi a va tshembekanga vanhu lava ti endlaka vaccine leti na vuvabyi lebyi fiki njhani Afrika na vuvabyi a hi swi tivi no swi tiva kahle ku na swivulavuli swo ka swo tala ngopfu and mina na cancer hi khensile mavonelo ha burisana MEC wa rihanyo eLimpopo MEC amukela nakambe xivutiso MEC a hi lava ku tiva ku loyi aka xitsongwatsongwana lexintshwa ni lexa khale ku hambana ku le kwihi xitsongwatsongwana lexiya xa khale loko xa July a xi nga vi na vuhari byo fana na sweswiwani mi swi twile na president va kombisa ku a xi nga spread ku fana na lexiwani tinhlayo ta kona a ti hluphuka kahle a swi nyika na vanhu na hina va rihanyo nkarhi wa ku prepare sweswiwani mi swi vonile ku ri xi spreada very fast and vanhu va kona lavaya a va khomiwa hi xitsongwatsongwana vo tala a vo testa positive mara va nga vabyi sweswiwani vanhu va kona a va testi positive ntsena va vabya ene va lava ku admitiwa a swibedhlele vanhu vo tala va vona leswiya hi June kona July vantshwa kumbe na vana va xikolo a swi kala ku ri mi kuma xi n'wi khoma a mi ta kuma ku vatswari va na xona vana a xi va khomi mi kuma ku mathicara ya na xona mara vana va xikolo a va vi na xona mara sweswiwani leswi hi nga swi vona xi khoma vantshwa swinene age ya 15 ku fika 35 hi vona lava hi vona ku tinomboro ta kona ti le henhla swinene loko hi langutile se maybe hi swona swi leswi endlaku ku xi spreada swinene because xi khoma vantshwa ene vantshwa ma swi tiva ku a va tshami a hi vanhu vo tshama hansi i vanhu va migingiriko that's why va kota ku spreada fast MEC xitsongwatsongwana lexiwani loko ku hisa a xi fi xa kota ku famba xitsongwatsongwana lexiwani Khazamula a xi fani i vanhu lava va xi fambisaka xitsongwatsongwana lexiwani xi hanya emirini wa hina wa vaakatiko se loko xi ri surface xi kota ku hanya for tiawara to tani loko munhu a khoma ti-surface teto hi mavoko ya yena a yisa voko leri a nhompfuni wa yena kumbe a endla matihlo ya yena kumbe a nhompfuni xa nghena loko xi nghena xi sungula ku endla ti-damage
se vanhu vo tala a va hembelana va byelana ku xitsongwatsongwana loko ku ta sama xi ta hela na tsundzuka ni byela vanhu ku ri a hi dyondzi leswi hi nga swi vona ka matiko man'wanyana ta hleketa ku president Trump i tlhe a byela maAmerika ku loko ku fika sama xileswiwani xi ta famba it's just a flu hi marito ya yena se loko ku fika sama loko ku hisa mi vonile le a tikweni ra yena a xa ha ri kona se na sweswiwani na hina laha xifundzankulu xa Limpopo na laha Afrika-Dzonga sweswiwani hi le ka sama tinhlanhlo ta kona ti tlula le tinhlanhlo leti hi ve na tona loko ka ha ri winter se mi ta swi vona ku xitsongwatsongwana lexiwani a xi control-iwi hi ku ka hisa kumbe a ku hisi i xitsongwatsongwani na va ti-science va ha dyondza va lava ku xi dyondza va xi twisisa ku xi njhani because i xintshwa. MEC xana hi wahi marito ya n'wina eka vaaki? Marito ya mina i ya ku sweswiwani swi le mavokweni ya hina vaccine ya fika hi ta vaccinate ene vanhu va lo fanele ku swi tiva ku vaccine leyiwani leyi mfumo wu ta yi xavaku a hi vaccine leyi ta ya ku vaakatiko mara ni lava ku tsundzuxa vaakatiko Khazamula loko ha ri vatsongo ha ya xikolweni hina van'wanyana a ku na manese lava a va ta xikolweni va ta va hi tlhavela va hi immunizer mi ta kuma ku vanhu va va byela ku va ku loko va ta lawani va lava ku hi dlaya va lava ku hi herisa van'wanyana va tshike na swikolo ni hleketa ti-classmate ta mina ti chave xikolo ha ri primary va chava ku ri vona va ta dlayiwa ha hanya na sweswiwani hi ngenile xikolo hi tlhe hi va ti-professionals hi va madokodela hi mhaka ya tona ti-vaccine letiya se na sweswiwani a swi hi hlamarisi loko mi twa vanhu va vulavula switori va create social media va endla ti-video leti ti nga ri kona mi tiva ku ri vanhu lava va ri ka mabindzu va na ku kompita mara a ho kombela hi ri ku ri vanhu hinkwawo a hi tirhisani ku ri hi kota ku lwa na xitsongwatsongwana lexiwani xo hetelela hi kombela ku mi nga rivali ku mbala ti-mask ta n'wina loko mi huma ekaya mi nga rivali ku hlamba mavoko ya n'wina hi mati ya xisibe na ku ri mi endla leswiya swa social distance a hi hunguti ku ya evunkosini kumbe laha hi tivaka ku ri ku ta va ku ri na vanhu vo tala. MEC hi khensini swinene nkarhi wa n'wina hi fike emakumu loko mi ri na mahungu mi nga hi bela riqingho eka 011 714 6435 hi nkarhi wa ntirho ntsena kumbe mi hi tsalela eka Facebook na Twitter kona hi kumeka hi Ngula ya Vutivi ri perile.